গাইস, আজকে আমরা একটা ফানি ভিডিও বানাবো আমার একজন সাবস্ক্রাইবার ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে। ও আমার বোন হয়, তো ও আমার একজন সাবস্ক্রাইবারও। গাইস, আপনারা কখন একটা মশাকে কখনো মেরেছেন? আমি আজ পর্যন্ত একটা মশাকে মারতে পারছি। पूरा छागर लग रहा है गाइस। हेलो गाइस, आप लोगों ने कैसे है गाइस? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने कैसे है गाइस? कमेंट में बताना पड़ेगा गाइस जो मेरा फनी वीडियो कैसे है गाइस। तो मेरा छोटा बच्चा को साथ कथा बोल दिए গাইস, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। তো আপনারা মাত্র লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করেন না, আমি জানি, তাই না সাবস্ক্রাইবার? क्यों नहीं करते हैं गाइस? বলে নেই করে আমাদের মাত্র 8 সাবস্ক্রাইবার আছে, তাই বলে দিচ্ছি করে দিতে। गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ना गाइस, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ना गाइस, प्लीज़ गाइस प्लीज़। ये छोटा बच्चा है गाइस, नहीं बिल्कुल काट दीजिए। ফানি আচ্ছা, আমরা একটু ফানি করতেছি। আচ্ছা, একটা একটু গান গেয়ে শোনাও। मेरे ब्रदर एक गाना सुनाएंगे गाइस। आप लोगों ने सुनाओ गाइस, सुनाओ गाना सुनाओ। मेरे गाइस के साथ में मेरा गाइस, তোমরা আমার প্রিয় গাইস, আমরা তোমার গাইস। चले मेरी तरह बेदरा। গাইস, কেমন লাগলো আপনাদের? मेरी दुआ चले। सुना गाना सुना है देखो। আলু আমার আলু ওগো দিদি দিদি দিদি, আলু আমার আলু ওগো। गाइस चल, मैं आप लोगों ने के एक गाना सुनाऊंगा, तो सुनो। हम दोनों सुनाएंगे गाना। सुनाओ। शुरू करते हैं गाना। तो शुरू करते हैं गाना। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस एक गानाটা শুরু করা যাক। गाइस सॉरी है गाइस, यही बांग्ला लोग हिंदी बोल दीजिए। अच्छा, আমরা গানটা এখন गाना शुरू करते हैं गाइस। आप लोगों ने बैठ जाइए, मेरे दोनों को गाना सुने। 3 कमेंट में बताना पड़ेगा गाना कैसे है। तो 1 2 3। আরে হাই, কিছু কথা ছিল মাথায়, যা কিছু কথা, আরে হাই কিছু কথা ছিল মাথায়, যা আমি বলতে চাই, কিন্তু উপায় কোথায়? আরে হাই, লাইক কেন তোমার নাই? কষ্টে আমি মরে যাব, কিন্তু উপায় কোথায়? বলবো করে বলা হয়নি, তাহলে যা থাকুক না কেন বলবো ভাবছি। এই কিছু কথা ছিল মনে জাগে বলা হয়নি। एक লাইক করে দিয়েজিয়ে গাইস। আমাদের গানটা কেমন লাগলো গাইস? তো কমেন্টে बताना पड़ेगा गाइस। তো বাই বাই गाइस। আরে না বাই বাই না বাই বাই না, আরেকটু মজা করব গাইস। 1 মিনিট বানাই আমি বলি পরে। गाइस एक आप लोगों ने एक मैं कविता सुनाऊंगा। था गाछे तो
আচ্ছা গাছে ওটা বাকি ডালিম গাছের বউ দাও 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 লাইক করে দেন একটা আমি হতাম আপনাদের सॉरी गाइस एक पागल लोग आज ही मेरे वीडियो में एक पागल लड़के आ गया है ये लड़के अब हटो यहाँ से हटो গাইস ও আমার সাবস্ক্রাইবার ও কেমনে বলতে পারে এটা गाइस ये कैसे गाना सुनाएंगे गाइस গাইস এখন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এখানে আমাদের ভিডিওটা এন্ড করবে ভুলে যাবেন না কমেন্ট করবেন লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন কমেন্টে এটা বলবেন অবশ্যই বেল আইকন मुस्कुराते रहे তো আর নোটিফিকেশন অন করবেন मुस्कुराते रहे गाइस हंसते रहे তো বাই বাই গাইস ইয়া